አቆምንበት እንቀጥላለን። ወደ ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት እንደተለመደው የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ሼር እንድታደርጓቸው ጠይቃችኋለሁኝ። የዛሬው ርዕሳችን ምንድነው? the marginal rate of substitution የሚል ነው። marginal rate of substitution of x for y is defined as the number of units of commodity y that must be given up in the exchange for an extra unit of commodity of x so that the consumer maintains the same level of satisfaction የሚል ነው። እንግዲህ አንድ የሆነ ኮሞዲቲ ኤክስን በዋይ ስንተካው ምንድነው ከኤክስም ከዋይም የምናገኘው ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። it is the rate at which one commodity can be substituted for another while keeping the level of satisfaction ማለት ነው። when a consumer continues to consumes continue to substitute x for y, the rate goes on decreasing as the two goods are assumed to be imperfect substitutes in standard cases. Marginal rate of substitution በፎርሙላ ወይም በቀመር ሲገለጽ marginal rate of substitution x for y እኩል ይሆናል number of units of y given up number of units of x gained ማለት ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? marginal rate of substitution x for y ማለት ነው። ዋይን ምን እናደርጋለን? ለምሳሌ ብርቱካንና ሙዝን ብንወስድ ብርቱካን ኤክስ ቢሆን ዋይ ሙዝ ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ ለማን ይሰጣል? ለብርቱካን እንዲገዛ ሳክሪፋይ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ የብርቱካን ምንገዛው ይጨምራል፣ የዋይ ይቀንሳል ማለት ነው። በተቃራኒ መንገድ ደግሞ ማርጂናል ሬት ኦፍ ዋይ ፎር ኤክስ ብንል ነምበር ኦፍ ዩኒትስ ኦፍ ኤክስ ጊቭን አፕ ኦቨር ነምበር ኦፍ ዩኒትስ ኦፍ ዋይ ጌይንድ እንላለን፣ በተዘዋዋሪ ስናዘዋውረው ማለት ነው። ስለዚህ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሳብስቲቱሽን ይሄን ነው የሚመስለው። marginal rate of substitution xy is standard notation which shows how we want to increase the consumption of the first commodity x by sacrificing the second commodity y ማለት ነው። if we write marginal rate of substitution x y, it means that we want to know how much of the x goods that the consumer is willing to give up getting one more units of y ማለት ነው። ቅድም የገለጽኩላችሁ ማለት ነው። it is the negative of the slope of the indifference curve. marginal rate of substitution ምንድነው? the negative slope of the indifference curve at any point of the two commodities such as x and y, and it's given by the slope of the tangent line at that point. note that the slope of the indifference is given as slope ብዙን ጊዜ ምን እንላለን? change in y over change in x እንላለን። ስለዚህ change in y over change in x ምን ይተካል? marginal rate of substitution x for y እንላለን። ይሄ the slope of the indifference curve means negative ነው slope ማለት ነው። in other words, marginal rate of substitution refers to the amount of one commodity that the individual is willing to give up to get additional units of another good while maintaining the same level of satisfaction or remain on the same indifference curve ማለት ነው። ስለዚህ ነግሬያችኋለሁ። ለምሳሌ ሙዝና ብርቱካን መግዛት ፈልገን ሙዝ የመግዛት ምንገዛውን ቁጥር ቀንሰን ወደ ብርቱካን ምንገዛውን ቁጥር ብንጨምር ማለት ነው። ስለዚህ የሙዝ ቢቀንስም ቁጥሩ ቢቀንስም የብርቱካን ቁጥሩ ቢጨምርም ስለዚህ ብርቱካን ቁጥር ለመጨመር የግዴታ የሙዝን ቁጥር ቀንሰን ስለሆነ ጊቭን አፕ ሳክሪፋይ አድርገን ስለሆነ ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ግን ዘ ሴም ነው። ኢንዲፈረንስ ከርቡ አንድ ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኖት ዳት ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ኤክስ ኤንድ ዋይ
is measures the downward vertical distance, the amount of way that the individual is willing to give up per unit of horizontal distance per additional units of x is required to remain the same indifference curve. Then slope ቅድም ያልኳችሁ ነው change in y over change in x ብለናል። ስለዚህ marginal rate of x for y slope የኢንዲፈረንስ ካርቭ ስሎፕ እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል ማለት because of the reduction in y marginal rate of substitution is negative. However, we multiply the value we get from the above expression by -1 and express marginal rate of substitution x y as positive value እንላለን ማለት ነው። We already know that there is a substitution between commodity, the quantity of x increase, the quantity of y decrease, which gives the marginal rate of substitution negative. For interpretation purpose, we convert the negative marginal rate substitution positive marginal rate of substitution. In addition to, note that marginal rate is defined only the movement along the same indifference curve ማለት ነው። The rationale behind the convexity of an indifference curve is that there is a fall in willingness to exchange the two goods. More and more of goods are traded. A consumer subjectivity willingness to substitute x for y or y for x will depend on the amount of y and x that he or she possesses. ስለዚህ ምን ብለናል? የአንዱን ኢንዲፈረንስ ከርቭ ባህሪ ስናጠራ ኮንቬክሲቲ ብለናል። ኮንቬክስ ቱ ዘ ኦሪጂን ብለናል ማለት ነው። ኮንኬቭ ቱ ዘ ኦሪጂን referring to table 1.1 above, we can calculate marginal rate of substitution at various points on the indifference curve. For example, marginal rate of xy between point A and point B, change in y over change in x, minus 8 over 2 minus 4. The consumer is willing to forego 8 units of banana. ስለዚህ 8 units of banana ሰጥቶ 2 more units of orange አገኘ. For interpretation, we say that marginal rate of substitution is 4 እንላለን ማለት ነው። ለኢንተርፕሪቴሽን marginal rate of between point B and point C, change in y over change in x ይሄ ውጤት ይመጣል። -6 over 2 ስናካፍል -3 ይመጣል ማለት ነው። and we use the absolute value ምን እንጠቀማለን? ለኢንተርፕሪቴሽን absolute value እንጠቀማለን። hence marginal rate of substitution is 3. If the consumer moves from point B to point C, he or she is willing to give up only 6 units of banana y to obtain 2 units of orange x. So the marginal rate of substitution change in y over change in x is equal to 3 እንላለን ማለት ነው። Having still less of banana and more of orange at point C, the consumer is willing to give up only 3 units of banana to obtain the same 2 units of orange. In this case, marginal rate falls to 3 over 2 in general. As the amount of y increases, the marginal utility of additional units of y decreases. Y increase በአማውንት ኢንክሪዝ እያደረገ ሲመጣ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ y ምን እያደረገ ይመጣል? ዲክሪዝ እያደረገ ይመጣል ማለት። Similarly, the amount of x decreases, the marginal utility of x ምን ይሆናል? ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህም ፖይንት በሚገባ ማወቅ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ሌላው overall, the marginal rate decreases as we moved downward to the right. The diminishing slope of the indifference curve in absolute term is the main reason why we have a convex indifference curve in the standard case እንላለን ማለት ነው። ኮንቬክስ ማለት እንደዚህ ማለት ነው። ለምሳሌ አይመችም። ዞሮ ዞሮ ኮንቬክስ ወደ ለግራፉ ለዋይ አክሲስ እና ለኤክስ አክሲስ ኮንኬቭ ይሆናል፣ ግን ደግሞ ወደ ራይት ስንመለከተው ኮንቬክስ ይሆናል ማለት ነው። ማርጂናል ሬት ዩቲሊቲ ኤንድ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ምንድነው ግንኙነታቸው የሚለው እናያለን። The point in the section to show that the derivation of the marginal rate of substitution using marginal utility concept. ስለዚህ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን የምናገኘው
ከማርጂናል ዩቲሊቲ ተነስተን ነው። ዩቲሊቲ ፈንክሽን ኤክስ ኤንድ ዋይ ባናና orange and banana can be used to measure the marginal rate of substitution. Recall, the marginal rate of substitution is the slope of the indifference curve, a given bundle of goods ብለናል። marginal rate of substitution የምን ስሎፕ ነው ብለናል? የኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው ብለናል ማለት ነው። it shows that the rate at which the consumer is willing to substitute a small amount of good y for a small amount for x without affecting ቶታል ሳቲስፋክሽን ጥቅል የሆነውን ሳቲስፋክሽን ችግር ሳይገጥመው ዋይ የተወሰነ ቀንሶ ከሙዝ ቀንሶ ብርቱካን ቁጥር ጨምሮ መግዛት እንደማለት ነው። መተካት ብለን መያዝ እንችላለን። when calculating marginal rate of substitution we are moving on the same indifference curve ምናየው ምንድነው? the same indifference curve ነው። there is no change in the total satisfaction በጥቅል ልናገኝ የምንችለውን እርካታ ግን ለውጥ የለውም። The consumer gives up one good and receives another good to maintain the same level of satisfaction. This interpretation gives us a simple way to calculate the marginal rate of substitution. Consider change in the consumption of each good, change in y, change in x. That keeps utility constant so that the consumer is moving along the same indifference curve. Then we must have marginal utility 1 times change in x plus marginal utility 2 times change in y is equal to change in utility ማለት ነው። change in utility means ዜሮ ማለት ነው። ከዜሮ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ፎርሙላ መያዝ ነው። this is true because the gain utility due to the consumption of more units of good x is cancelled out by a loss or decrease in the utility due to decrease in the consumption of good y. Overall, the change in the total utility due to such substitution should be zero as far as the consumer is on the same indifference curve. The same indifference curve ሆኖ ለምሳሌ ዋይን ሙሉ በሙሉ ወደ ኦሬንጅ ሰብስቲቲዩት ብናደርግ ዋይ ምን ይሆናል? ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ወይም ኤክስን ሙሉ በሙሉ ወደ ዋይ ባናና ብንቀይር ምን ይሆናል? ኤክስ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስቲቲዩት ያደርጋል። ኢንዲፈረንስ ከርቭ ዘሴም ነው፣ ሳቲስፋክሽንም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ሶልቪንግ ፎር ዘ ስሎፕ ኦፍ ዘ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ምን ብለናል? ዘ ስሎፕ ዘ ቼንጅ ኢን ዋይ ኦቨር ቼንጅ ኢን ኤክስ ብለናል። ስለዚህ ማርጂናል ሬት ኦፍ ኤክስ ፎር ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ኔጌቲቭ ኦፍ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ማርጂናል ዩቲሊቲ ዋይ ማለት ነው። ይሄንን በቀላሉ ማየት እንችላለን እዚህ ጋር ማለት ነው። ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ምን ማለት ነው? አሁን ዲፋይን ስናደርግ ኢዝ ዲፋይን ዘ ኔጌቲቭ ኦፍ ዘ ማርጂናል ዩቲሊቲስ ኦፍ ሬሾስ ማለት ነው። ዘ ኔጌቲቭ ኦፍ ዘ ማርጂናል ሬት ኦፍ ማርጂናል ዩቲሊቲስ ሬሾ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኤክስ ኮሞዲቲ ኦፍ ጉድስ ኦቨር ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ዋይ ኮሞዲቲ ኦፍ ጉድስ Note that we have y as enumerator on the left and denominator on the right. ስለዚህ እዚህ ጋር y ኑሜሬተር ነው ስሎፕ ላይ ስናሰላ ማለት ነው። እዚህኛው ግን ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ y ምን ሆኗል? ዲኖሚኔተር ሆኗል ማለት ነው። on the right hand side to the equality similarity. x is the denominator on the left side. x ሆኗል ዲኖሚኔተር ሆኗል እዚህ ጋር። እዚህኛው ጋር ምን ሆኗል? ኑሜሬተር ሆኗል ማለት ነው። ከላይ ሆኗል on the right hand side. This is a standard expression and we need to note this. ስለዚህ ስታንዳርድ ነው የሚለውን እንድትይዙ ነው። the algebraic sign of marginal rate of substitution algebraically ምንድነው? ኔጌቲቭ ነው። showing that if you want to get more of goods x you must get less of goods. ብዙ ኤክስ ጉድ እየወሰድን በመጣን ቁጥር እየተካን በመጣን ቁጥር የዋይ ጉድ ምን ይሆናል? እየቀነሰ ይመጣል። in order to keep the same level of utility ዩቲሊቲውን በመጠበቅ ማለት ነው። the negative sign shows that the possibility of trade off or substitution between two goods. ኔጌቲቭ ሳይን ምንድነው? substitution or trade off between goods በሙዝ እና በብርቱካን መካከል ያለውን መተካካት ያሳያል ማለት ነው። however economists often refers to the marginal rate of substitution by absolute value.
ምን ያደርጋሉ? ኢኮኖሚስቶቹ ምጣኔ ሀብት ባለሙያዎቹ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን በአብሶሉት ቫሊዩ ውስጥ ይመለከታሉ። ዳት ኢዝ ኤ ፖዚቲቭ ነምበር። ስለዚህ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ምንድነው? ፖዚቲቭ ነምበር ነው። ዊ ዊል ፎሎ ዚስ ኮንቬንሽን ሂንስ ዊ ካን ራይት አዝ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን አዝ ፖዚቲቭ። ላይ ያየ ነው ይሄኛው ኔጌቲቭ ኦፍ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ዋይ ብለናል። ታች ስንመጣ በኢኮኖሚስቶች አብሶሉት ቫሊዩ ውስጥ በማስገባት ማለት ነው ማርጂናል ሬት ኦፍ ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ዋይን ፖዚቲቭ እንዲሆን ተደርገዋል ማለት ነው። ይሄ ለኢንተርፕሬቴሽን እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል። ስፔሻል ታይፕ ኦፍ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ምንድን ነው? ስፔሻል ታይፕ ኦፍ ኢንዲፈረንስ ከርቭ አለ። ሶ ፋር ዊ ሃቭ ስተዲድ ዘ ሼፕ ኦፍ ዋት ኢዝ ኮልድ ስታንዳርድ ኢንዲፈረንስ ከርቭ። ምን ተምረናል አሁን? ስታንዳርድ ኢንዲፈረንስ which is downward sloping and convex to the origin. In this situation we assume that the two commodities such as x and y can substitute one another to certain extent but are not perfectly substitute. x and y እርስ በራሳቸው ይተካኩ እንጂ ፐርፌክት ሰብስቲቱት ግን አይደሉም። ያ ማለት ሙዝ ለብርቱካን ሳክሪፋይ ቢያደርግ ቁጥሩ ቢቀንስ የብርቱካን ቁጥር ቢጨምር ግን ሙዝ ነው። ፐርፌክት የሆነውን ከሙዝ የምናገኘውን ጥቅም ብርቱካን ላይሰጥ ይችላል። it is not perfect substitute. there is imperfect substitutability between the two groups. ስለዚህ ሰብስቲቱሽኑ ምንድነው? imperfect ነው። there is not only the only possible shapes for inference curve and the next we will introduce the two additional shapes of the inference curve. ቀጣይ የምናያቸው ሁለት ተጨማሪ የኢንፈረንስ ከርቭ ሼፕ assumption about the nature of the goods we study. They are inference curves for perfect substitute and perfect complement. ስለዚህ ፐርፌክት ሰብስቲቱት እና ፐርፌክት ኮምፕሊመንት የሚኖር ከሆነ የኢንዲፈረንስ ከርቭ ሼፕ ይለያል ማለት ነው። ስለዚህ ፐርፌክት ሰብስቲቱት ጉድ ምን አይነት ኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው ያለው ብለን ስንመለከት they are goods which can be substituted for one another at constant rate. The two goods are essentially the same. If two commodities are perfect substitute, the indifference curve become a straight line. ምን ይሆናል? straight line with negative slope. Marginal rate of substitution for perfect substitute constant. ምን ይሆናል? marginal rate of substitution constant. All the matter to the consumer to the total number of goods. Simple example is that case where the consumer faced choice between blue pen and black pen. እስክሪብቶ ነው። ሰማያዊ እስክሪብቶ እና ጥቁር እስክሪብቶ እንደማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፐርፌክት ሰብስቲቱሽን እስክሪብቶ ነው። የከለር ልዩነት ካልሆነ በስተቀር ሁለቱም ይጽፋሉ። For many consumers it does not matter whether you use the blue pen or a black pen. Hence the consumer is willing to trade only black pen for one blue pen and will get the same level of satisfaction ማለት ነው። Despite the number of exchanges we assume that the rate of exchange remains the same. 1 ነው። In this case we say the marginal rate of substitution between the two goods remains the same. The indifference curve for perfectly substituted goods are downward sloping straight line. ይሄን መያዝ ይጠበቃል። Note that however that the rate of exchange is not always 1-to-1. It could be 1-2 or 2-3 or another number. What is important is that the rate remains the same no matter the number of exchange we assume. The utility function is given xy x plus b a y where a and b are constant and y x and y are goods with perfectly substitute. Perfect substitution. Perfect complement ምንድነው? Those goods which are to be consumed always jointly at a constant rate. A typical example is where a consumer wears a left shoe with a right shoe. The combination 1-1. In this case, utility is defined by such combination and having more of only the right shoe. Keeping the left shoe constant at 1 does not change the total satisfaction. In terms of shape, indifference curve, we have new shape due to the assumption about the two goods. እንላለን። ስለዚህ አክቲቪቲ 1-3 በሚገባ ማጥናት ይኖርባችኋል። ደብተራችሁ ላይ መስራት ይኖርባችኋል። ስለዚህ ግራፊካሊ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ምንድነው? ኤል ሼፕድ
ኢንዲፈረንስ ከርቭ እና ዘ ቨርቴክስ ኦፍ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ሪፕሬዘንት ዘ ራይት ኮምባይኔሽን ይላል። ስለዚህ ስፔሻል ኬዝ ኦፍ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ያልናቸው እነዚህን ነው ማለት ነው። እነዚህን በተገቢው መንገድ ይሄኛው የመጀመሪያው ፐርፌክት ሰብስቲቱሽን ነው። ይህ ሁለተኛው ደግሞ ፐርፌክት ኮምፕሊመንት ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደሚቀጥለው ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት አሁን የተማርናቸውን ሪቫይዝድ ማድረግ እና ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ዘ በጀት ላይን ኦር ዘ ፕራይስ ላይንን ይዘን እንመጣለን ማለት ነው።